काका कहनाई पिंजरे जो मेला शिवसेलो विसुरतेलो काका कहनाई पिंजरे जो मेला शिवसेलो विसुरतेलो सनदी दिन तुहना मूर्ति तंगी भाजन सनदी दिन तुहना मूर्ति तंगी भाजन आरती बंजाने गो इनो ऐसा बने आरती बंजाने गो इनो ऐसा बने हालेलुया मोर हाथ को देखवा मन इच्छा मारिबिन बाजा न चिंडेले तू जानिनु बाजाटा मने छ मते बाजा भी बार सिखले यामा भी मारुची पेड़ भी मारुची एते सहसा ना रे बाबा ती मते शिखे देबो डांस देखु ना नहीं हां किछि ना जा कुड़काटा कर दे मु सुन दिबि ना कोन हालेलुया हालेलुया जदि बाजा कोन अछि पेपे पेपे कोन अछि से क्वाड मारुची से हालेलुया हालेलुया हो ना नहीं मोर गीत सरते से गुप्पा कापड़ करूथिबो हबो किछटा गीत सब बाजा छिंडुथिबार अछि हमको अच्छा लगेगा हालेलुया 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 जते बेले से गीत गाउथिबो परमेश्वर ता पाखको जाउथिबो से व्यक्ति मते ईश्वर को साक्षात को जाउथिबो जाकब 4 रो 8 पद देखंतु जदि उंचु की कोन हां ईश्वर को निकटवर्ती हो सेतिरे से तुम मन निकटवर्ती हेबे हां हे पापी माने तुम मन को हस्त सूची करो पुणी हे दुई मन माने हृदय शुद्ध करो जोर के ताली मारिबा हालेलुया आपण जते बेले गीत गाय के और अछि पर प्रार्थना कहबी खाली गीत न प्रार्थना करे लुह गोड़े गोड़े जाउथिले परमेश्वर मते आपण निकट को आसीबे हालेलुया हालेलुया एटा प्रार्थना रो आइटम रे कहबी एटा टीचिंग आइटम टा आपण दे गीत गाउचंती तांगर कोडे बारंडा रे जाउछन जे गीत गाउ नाही से कोडे अछि बोली कहली भालिया बाड़ लोटारे बारिया बळा कर अने थाउछे बारिया आत्मा पाइथि बसे कार आत्मा बुझि पाले तो देतपाई क्रिश्चियन लोक गीत गाइबे ताली मारबे म्यूजिक मारबे हालेलुया हालेलुया जोटी बाजा ताली म्यूजिक थिबा शैतान सेठी एंट्री करिबो नाही हालेलुया हालेलुया से पचरे हालेलुया कहू नांते जिसुर बड़ बापा माने मते जणा पड़छ जे हालेलुया कहू नाही बुड्ढा शैतान अछि की शैतान केबे हालेलुया कहिबो 2 कोटी तार अकाउंट डिपोजिट कले मते कहबो नाही से केते कोटी पैसा धरबो से भारी जोथा ईश्वर को लोक हालेलुया कहिबे हालेलुया 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 ना डरू छ कि नहीं हां मते के डरबो जानि छथि जाकब 2:19 शैतान थिला कड मु तो क्लोज लोक मोर सम्मेलनी मोर पिला माने ईश्वर जे एकमात्र एहा तुम्हे माने एहा तुमे विश्वास करू छ भलो कथा भूत माने मध्ये विश्वास करी थरहर हो क्यों माने भूत माने कुल मंजना डिरांडी रे तकारते युजुरती मलिको सारी राइती गमा गमले तंपो इतिना बंतम इतिना तकार मोनालिंगा लाबुnya hey jilinga labona monalinga labunya jilinga labona pantangane labunya ikagangane labona hey pantangane labunya ikagangane labona पिला ने गाउँ ना दिखाली से कोई चपाटी बड़ा अरे आवाज तो सुन नहीं मुआ कोई चपाटी बड़ा खाली आउ नले ते लोग गाइले एटा उड़ी स्वर्ग बाहर पड़बो हालेलुया एड तो गाउँ नाते माने जिसरो तातांग दा कहले बोले लंका गोबे ना जिसु ना तातांग वा इतना संगा बु냐 किनी किना गीत गाइबो ना जिसु बड़ बाप बोले कहले आपणकर देखिए माने गाइबे सतो कि नहीं शेष रे नाचिबा तमे होलचो कि नहीं तापर तांग से नाचिबे हालेलुया बड़ लोक जे नाचला सरीगला पाइट से आमे जे बड़ करेन्ट आम पाखे आइबो तापरे बल्ब जलिबो ना सतो कि नहीं आजिकल मंडली रे सबारे बड़ लोक गाइबे नहीं ए पछी जे किना भाई बोल तार अर्थ कोन ए पछी जे रुआंगी बारिवा नी ना तो गनी दुटा बड़ विचित्र लोक दाखो
ସମସ୍ତେ ଗୀତ ଗାଇବା ଗାଇବାର ନାହିଁ ଗାଇବାର ନାହିଁ ହଁ ନା ନାହିଁ ମନା ଲିଙ୍ଗା ଭୁଇଁଆ ଭୟ ରହିଲା କି ଭୟ ନୂଆ ନୂଆ ଟିକେ ପ୍ରିଚିଂ ନାହିଁ ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଡରୁଛ ତମ ଦେହି ଈଶ୍ୱର ଗୌରବ ହେବେ ଜୋରକେ ଦାଡ଼ି ମାରିବ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ବନେଇବାରେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ଏ ପ୍ରିଚିଂ ଆଇଟମ୍ ନାହିଁ ନା ସତ ଏମିତି ଅଛି କି ଇଆଡ଼େ ବାକ୍ୟ କହୁଥିବେ ସେ ଶୋଇଲେ ଶୋଇଲେ କିଏ କାକି ମାରୁଥିବ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ନାହିଁ मसीह ने मुझे बोला ना कोई भी सोने का नहीं होगा समझा हालेलुया हालेलुया मुठिया हला बळे कहीं सुइबे नहीं बुड्ढा शैतान थिला का सुई पारे की शैतान चाली न पारबा शैतान के जाने सुई पारे सिना नहले समस्त हसुथिबे नाचुथिबे हालेलुया 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 हो ना नहीं खाली प्रार्थना न हो गीत भी था देखो मु कहूची गीतरे भक्ति कौन कहली प्रार्थना रे मुक्ति वाक्य रे शक्ति कौन कौन कहली गीतरे भक्ति प्रार्थना रे मुक्ति वाक्य रे शक्ति जदि तीनटा न थिबो से वाक्य कहले मत वक्ता हेले भी स्वर्ग जीव नहीं पहला करंती 4:20 में लिखा हुआ है देख लेना क्या लिखा हुआ पढ़ के सुना देना हम सुनेंगे पहला करो 4:20 में क्या लिखा हुआ ईश्वर राज्य वाक्य कहले नहीं जोर के ताली मारिया शक्ति रे प्रकाश हालेलुया हो ना नहीं मु गुटे गीत आरंभ कर तुम गाइबो ना सोरा गीत थी सोरा कोई कंपोज करछ आपण गाइबे ना नहीं मु आरंभ कर दी रहिबे थुमणी देखबे के गाउछ न बाबू आ खाली चेयर बोलते गोरु गाई भी मत बोइबे सत चेयर बसन ऊपर चेयर अछि सेटा पई लड़ीबा हालेलुया हो ना नहीं मु गुटे गीत गाइबी कोन कहले स्वर्ग राज्य शक्ति कोन कहबे शक्ति सोरा रे कोन कहंती रनती रनती हालेलुया समझे खाली गुप्पा कपड़ कर गीत आगे बोले रानाती हालिले बंद कर तापर पद गाउत ना शुणबू ना टेंडर ना गुप्पा कपड़ कि बजब पिलाटा इटा हाँ रानाती रानाती हालेलुया रानाती हालेलुया हाँ सॉरी ना रे बाबू ना ये जानी ना आइटम जानी ना एटा ओपेरा रे मारिबा लोक आइछ एक्चुअली होली स्पिरिट वाला ना ही है एटा ओपेरा रे मेलोडी रे गुप्पा कपड़ करल पास एटा बाबू एटा मैरिज फैक्शन रे चलिबो इठी नाही हालेलुया हालेलुया हो जहा भी कहलो को का पाकर थिबा लोक हालेलुया कहबो कोन थिबा लोक हालेलुया कहबो कोन थिबा लोक हालेलुया कहबो रनाप्तिन इतना रनाप्तिन कोड़ा रनाप्तिन पो रूडी रनाप्तिन पो बांगी रनाप्तिन पो इजा मनारिडान रनाप्तिन हालेलुया इतना रनाप्तिन सेतिपाई शक्ति निहाती आइबा दरकार शक्ति जदि नाही किछि करि पारिबानी आमे हेला ए जो बाइबल कहबाटा मो निजे बक्ता न हुए पिले नहले मो घुसी के आइथांते जन टिपी के आइथांते एटा टिप्पा टुप्पी नै मालिक जोटा कहबो मलिक सेटा कहबो जोर के ताली मारिबा हालेलुया 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 के कहबो मालिक कहिले मलिक तार पुओ कहबो हला बुझी पारतो ना नहीं हां ए हो ना नहीं जहन 3:27 तमे दे चाहिबो तमे मत हेई पारिबो तेजो तुम उत्साह पाई आगु आगु बढ़िया पे कहो जहन उत्तर देले स्वर्ग रु प्रदत्त न हेले मनुष्य किछि प्राप्त होई किछि करि पारिबो नै घुसबाटा मते पासरी जीव सतो कि नै हां तापर कोन आती
ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଶୈତାନ କିଏ ବା ଶୈତାନ କିଛି ନାହିଁ ନଥିଙ୍ଗ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରାଗିବା ଶୈତାନ ଭିତରେ ଆସିକି ଶୋଇବ ଏପିସି 4:26-27 ଦେଖ ଶୈତାନ କେମିତି ଆସେ କେତେବେଳେ ରାଗିବା ଆଣତେ ଆଲେ କରାତେବି ରୁଡ଼ିଥିବି ଦୁଣ୍ଡା ଦୁଣ୍ଡିଥିବି ସନୁମାନ ନିଜେ ଇରାଙ୍ଗିରେ ଉଗାନିଗା ନାନି ଗପତେବି କି ନା ଏପିସି 4:26-27 କ୍ରୋଧ ହେଲେ ପାପ କର ନାହିଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ନ ହେଉଣୁ କ୍ରୋଧ ପରିତ୍ୟାଗ କର ପୁଣି ଶୈତାନକୁ ସ୍ଥାନ ଦିଅ ନାହିଁ ହଁ ଗୋଟେ କେତେ ବଡ ଯେତେବେଳେ ବାପା ମା କାମ ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ରାଗୁଛ ନା ନାହିଁ ହେଲେ ତମେ ରାଗୁଛ କି ସେଟା କିଏ ରାଗୁଛି କେମିତି ଜାଣିଲ ରୋମି 7:20 ତମ ଭିତରେ ଶୈତାନ ଶୋଇଛି ରୋମି 7 ଯାହା ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରେ ନାହିଁ ତାହା ଯଦି କରେ ରାଗେ ତେବେ ମୁଁ ନିଜେ ତାହା ଆଉ କରେ ନାହିଁ ମାତ୍ର ମୋ ଠାରେ ବାସ କରୁଥିବା ପାପ ତାହା କରେ ତମେ ଏବେ ମନକର ଆସିଛ ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ନମ୍ବର ମାଗୁଛ କ'ଣ ତମେ ନିଜେ ମାଗୁଛ ଶୈତାନ ମାଗେ 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 ବୋଲଛ ମାଗେ ମାଗେ ଆଖି ମାରେ ମାରେ ସବୁ ମାଡ ମାଙ୍କାଇ ଲଗାଇ ହେଲା କି ପିଲା ତମେ ଖରାପ ନୁହଁ ମୁଁ ବି ଖରାପ ନଥିଲି ଶୈତାନ ପଶିକି ମତେ ନରଘାତକ ସଜେଇଥିଲା ମୁଁ ନିଜେ ସେମିତି ନଥିଲି ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ହଁ ନା ନାଇଁ ଆଜିକାଲି ଆଉ ବଡ଼ ଡିମାଣ୍ଡ କାହାକୁ କହୁନାହାନ୍ତି ମାର ନମ୍ବର 3 ଆଉ ଝିଅକୁ କ'ଣ କହିବି ପୁଅକୁ ସିନା ମାର ଝିଅ ନମ୍ବର 3 ମାର କାଲି ଆବ ଅନ୍ତିଟା ଦେଖ ଆବ ଅନ୍ତିଟା ଦେଖ ସରାମ ବାତ ଏମିତି କାମତେ ଡେରି ତାର ନା ଜାଣିନି ମାତ୍ର ଅନ୍ତିଟା ଆମ ଭାଷାରେ କେକା ବୋଲି କହନ୍ତି ସରାମତି ସଗଡ଼ା ହଁ ଡାଡାକଡ଼େ କାକୁ ଏ ମାର ନମ୍ବର 3 କାମତେ ସାଣ୍ଡୁ ସାଣ୍ଡୁ ଆଇ ଗାମଲାଣ୍ଡେ କାକୁ ନମ୍ବର 3 এইটা ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବିବାହ ଦେଉ ବାଳକ ଆଜ୍ଞା ମାନ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ପଚାରୁଛୁ ନା ওয়ানা গিগেলেন্ড যা সবা লিঙ্গন ইতিনা সবা যা এগার না কোন অনুসাই লিঙ্গাং কাকুন নম্বর গাড়ি দিনকে মাডা পোনা ইতিনা আন্ত চিঙ্গা গাম ଆମେ ପଚାରୁଛୁ ନା ବିବାହରେ ପଚାରୁଛୁ ନା ପଚାରୁଛୁ ନା ଭଲ ପାଇଟ୍ କଥା କୋଉଠି ଦେଖିଲ କୋଉଠି ପିଠା କ'ଣ କଲ ସବୁ ଦିଆହଉଛି ନା ଏଇଟା କାକୁ ମାନେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ପିଠା ଟିକେ ଦିଅନ୍ତି ଲାଞ୍ଚ ତାପରେ କା ଝିଅ ରାତି ରାତି ଯିବ ବାରିଆ ପଡ଼େ ଜିଜିକଲ 16:33 ଦେଖ ତ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ସରିଗଲା ପାଇଟ୍ ଥୁମଣି ବେଣ୍ଡ ନରକକୁ ସେଣ୍ଡ ପଡ଼ ସେ ଲାଞ୍ଚ ନଦେଲେ କୁଆଡ଼େ ରାତି ରାତି ଯିବ ବାରିଆ ପଡ଼େ ଲୋକେ ବେଶ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଭଡ଼ା ଦିଅନ୍ତି କ'ଣ ଦିଅନ୍ତି ମା ଭଡ଼ା ଦିଅନ୍ତି କ'ଣ କ'ଣ ପଡ଼ ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ପ୍ରେମିକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଡ଼ା ଦେଉଅଛ ହଁ ତାପରେ ଆଉ ତୁମ୍ଭର ବେଶ୍ୟାବୃତ୍ତି କ୍ରମେ ସେମାନେ ଯେପରି ଚତୁର୍ଦିଗରୁ ତୁମ୍ଭ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତି ଲୋଟା ଲୋଟା ଯାଇ ଖଦିରି ପଦାରେ ଦେଖା ଯାଆନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ତୁମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଚ ଦେଉଅଛ ପୁପୁñe riboñe dila puñe dilene kakuñe tieti marong nei dapo bodin tieti marong nei tieti কাকুং বলতো কি নাই কাকুং বলতো না নাই ভাই না ଦି ପ୍ରକାର ଭାଇନା ଅଛନ୍ତି ବାଘ ପ୍ରକାର କାକୁଂ ଡାକୁ ଜିରିମିଆ 9:4 এটা ସୌରାରେ ଟିକେ ଭୁଲ ଲେଖା ହେଇଛି ଗଲତ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ ହେଇଛି ତୁମେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆପଣ ପ୍ରତିବାସୀ ବିଷୟରେ ସାବଧାନ ହୁଅ ଓ କୌଣସି ଭ୍ରାତାଟାରେ ବିଶ୍ୱାସ କର ନାହିଁ ଦିଲେ ବୁଝାଇ ନାମେ ଡିଲ ଟୁଙ୍ଗନେ କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭ୍ରାତା ନିତାନ୍ତ ଅପହରଣ ଏ ଦିଲେ କାକୁଂ ଦି ନିତାନ୍ତ ବଳବନ୍ତନ ବାତି ଜୁଣ୍ଡା ବାଲୁଚି ସୁନତେ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରତିବାସୀ ନିନ୍ଦା ଘେନି ହଁ ଦେଲେ ବଂଶା କାକୁଂ ଡାକୁ ir bangsa kakung jana daku ija po ya ya inji iti mai kakung asui tunjing ba komputer pokaiba achi nambing kakung game olang bin sanai sai haleluya ଖରାପ ଭାଇନା ବି ଅଛି ଭଲ ଭାଇନା ମଧ୍ୟ ଅଛି ଅଛି କି ନାଇଁ ଏଟା ଆମେ ବାପା ମା କହୁନୁ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଆଇଲୁ ତୁ ସବାର काकू बदिले नहीं अरे भाई तीन काकू देखे आगे हाँ आम कौन नाई कहलु कि काकू दी प्रकार की प्रकार अच्छी जड़े पवित्र काकू जड़े 7 टंकिया काकू मत अच्छे आखि मारी मारी का से 7 टंकिया कम रेट तो केते रेट
ହଁ ଆଖି ବେଶୀ ମାର ନାହିଁ, ଖରାପ ହେଇଯିବ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ହଁ ସେଥିପାଇଁ ଆଖି ଯଦି ଭଲ ଅଛି ତମର ଅନ୍ତର ନିର୍ମଳ। ମାଥ୍ୟୁ 6:22 ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଦେବା, ସତ କି ନା? ମାଥ୍ୟୁ 6:22 ଚକ୍ଷୁ ଶରୀରର ପ୍ରଦୀପ, ଚକ୍ଷୁ ଶରୀରର ପ୍ରଦୀପ, ଏଣୁ ତୁମ୍ଭର ଚକ୍ଷୁ ଯେବେ ନିର୍ମଳ ତେବେ ତୁମ୍ଭର ସମସ୍ତ ଶରୀର ଆଲୋକମୟ ହେବ। ଆଉ ଆଖି ଯଦି କଙ୍କଡା ଦେଖିଛ କି? କିଏ କିଏ ଦେଖିଛ କଙ୍କଡା? ଦେଖ ତ କଙ୍କଡାର ଗୋଟେ ରୁଲ୍, ଗୋଟେ ତଳକୁ କରିବ ଗୋଟେ ଉପରକୁ କରିବ ଆଖି। କଣ କହିବ ସାର୍? ଅପର ଡିପର। ଏମିତି କାକୁ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଏମିତି ଆଇଦାନ ଡାକ ଡାକ ଯା ଡାକ ଯା ମାନ ଡାକ ଡାକ ତାତି ମଡର୍ନ କିମାଡନ କାନେ କଙ୍କଡା କଣ କହିବେ ସହରରେ? ଆଉ ଗୋଟେ ବାଘ ଅଛି ଯେ ଟିକେ ଉଲ୍ଟି ପଡ଼ିଲେ ବାଘ ବି ଅଛି, କଙ୍କଡା ବି ଅଛି। ସେଟା ମୁଁ କହୁନାହିଁ ବା, ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଲିପ୍ କଲେ ଗଲା କିନ୍ତୁ ଜାଣିଛି। ଗୋଟେ ସେମ୍ ନାକା ଟିକେ ଟିକେ ଉଚ୍ଚାରଣ ହବ। ଗୋଟେ ବାଘ ଗୋଟେ କଙ୍କଡା ଗୋଟେ ଅଛି। ହଁ କଙ୍କଡା ଆଖି ମିଳାଟା ଦେଖିଛ ପରା, ଅପର ଡିପର। ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ କ'ଣ ତମମାନଙ୍କ ବେଶୁଛି ସେଇଠି ଯୁବକ ଯୋଉ ପ୍ରାୟ ସାଇଡ୍ରେ ଅନେଇଛି, ମୁଁ ମୁହଁଟା ଠିକ୍ ଥିବ କିନ୍ତୁ ଇଆଡ଼େ ଇଣ୍ଡିକେଟ ଏଟା ବି ନଜର କରୁଛି ତମର ଆଖି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି। ହଁ ଯଦି ଆଖି ଇଆଡ଼େ ଗଡ଼ୁଛି ସିଆଡ଼େ ଗଡ଼ୁଛି, ଡିଆସିଲ୍ କାଟି ଟିକେ ରଖ, ସବା ସରିଲା ପରେ କାଢ଼ିଦିଅ। ହବ କି? ଏରେ ହବ ନା ନାଇଁ? ନାଇଁ ଆଇଆଡ଼େ କାହିଁ ବନଉଛି ମତେ ଅନା। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। କାହିଁକି କହୁଛି? ଅନେଇଲେ ମଧ୍ୟ ପାପ ପିଲେ। ଆଇବ 31:1 ବାଇବେଲ ଟିକେ ଦେଖେ। ଅନେଇଲେ ମଧ୍ୟ ପାପ। ମୁଁ ଆପଣ ଚକ୍ଷୁ ସଙ୍ଗେ ନିୟମ କଲି, ତେବେ ମୁଁ ଯୁବତୀ ପ୍ରତି କିପରି ଅନେଇବି? ଅନେଇଲେ କେମିତି ପାପ ହୁଏ? ମାଥ୍ୟୁ 5:28 କ୍ରିଟିକାଲ ମେସେଜ। ମାଥ୍ୟୁ 5:28 କିନ୍ତୁ ହଁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି ଯେ କି କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି କାମ ଭାବରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରେ, ତାହା ସଙ୍ଗରେ ମନେ 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 ଅଧା ଇଟା ଭାଟିରେ ପଡିଲାଣି। କୋଉ ଭାଟିରେ? ନ ଛୁଇଁଲେ ମନେ ମନା ମନା ଲିଙ୍ଗାନ ପାପା ତିଗୁଡା ଜି ଜି ଲିଙ୍ଗାନ ଇର୍ସି ଲୁଣ୍ଡ। ଆଉ ଗୀତ ଅଛି ନା? ଅଛି ନା ନାଇଁ? ତମେ ଜାଣିଛ ନା ଖାଲି ମୁଣ୍ଡ ହଲଉଛ? ମୁଁ ଗାଉଥିଲି, ଏବେ ସିନା ଦେଶରେ ଟିକେ ପାଶରି ଯାଇଛି। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ହଁ କି ନାଇଁ? ମନେ ମନେ କାକୁ ଆସେ ନମ ଗାଁରେ ଅଧା ପଡିଲାଣି ଇଟା ଭାଟିରେ। ୟାଇଁଦେନ ଆସୁ ଅଲାଙ୍ଗ ଆଣି ଆନନ୍ଦ ଇଏ ବାପା ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ତାକୁ। ଦରମା ମିଳିଲା ଭଳିଆ, କ'ଣ ମିଳିଲା ଭଳିଆ ହେଲା କି? ଏ ପାପ ଜାଲ ଶୈତାନ ବିଞ୍ଚେ ଚିପିଲେ ହେଲା। ଏଠୁ ଯେ ଜିତିଲା ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହେଲା। ହାଲେଲୁୟା 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 ହାଲେଲୁୟା। ଦେଖିଲ, ଅନେଇଲେ ମଧ୍ୟ ପାପ, ମନ ମନରେ ଇନ୍ସପାୟାର ଆସିବ। ହଁ ମ୍ୟାରେଜ ପେସେଣ୍ଟକୁ ବି ଆସୁଛି। ଯଦି ମ୍ୟାରେଜ ବାଲା ମତେ କହିବେ ନା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କାହାକୁ ଦେଖୁନାହିଁ, ଯଦି କହିବେ ହିତ ବୋଧେ 27-20 ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବି। କିଏ ଅନଉନି ଗୋଟେ ଝିଅକୁ? ଲାଳ ଗିଳୁଛନ୍ତି ଅନେ ଅନେ। ଦେଖ ତ, ଯେପରି ପାତାଳ ଓ ବିନାଶ ସ୍ଥାନ କେତେବେଳେ ତୃପ୍ତ ନୁହଁ, ସେପରି ମନୁଷ୍ୟର ଚକ୍ଷୁ କେତେବେଳେ ତୃପ୍ତ ନୁହେଁ। ଏଇଟା କୁଆଡେ ଜଣେ କାଠ ଚୁଲି ଦେଖିଛନ୍ତି? କାଠ ଚୁଲି କେତେ ଲୋକ ଦେଖି ହାତ ଟେକିଲା? କାଠ ଚୁଲି, କାଠ ଚୁଲି ବା ଓଡ଼ିଆରେ କାଠ ଚୁଲି, ସରାରେ କ'ଣ କହିବେ ଏଇଟା? ଆଜ୍ଞା ଉଡ଼ା ତୁ ଆଡ଼ିକି ଆମ ଗାଁ ସରା କାଠରେ ଦେଖ, ଚୁଲିରେ ଆମେ ଯେତେ କାଠ ଯଦି ଜଳେଇବା ସେତେ ସେ ପୁଡ଼ିବାକୁ ଦେଉଛି ନା? ଏତିକି ହଉ ଆଉ ମତେ କାଠ ଆଣିନା ବୋଲି କହୁଛି କି ଚୁଲି? ସେଇଭଳିଆ ଏ ଆଖି ଯେତେ ଦେଖିଲେ ସେତେ ଲୋଭ, ହଁ ନା ନାଇଁ? ଯଦି ବା ମତେ ଯଦି କହିବେ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ, ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ା ହେଇଛୁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁନୁ, ଯଦି କହିବେ ଏ ପଦଟା, ସତ କି ନାହିଁ? ଆଚ୍ଛା ତେନ୍ତୁଳି ଗଛ ଦେଖିଛ? ତେନ୍ତୁଳି ଗଛ ଯେତେ ବୁଢ଼ା ଗଛ ହେଲେ ଖଟା ଥାଉଛି ନା ମିଠା ହଉଛି? ଏ ଅବସ୍ଥା ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଛି। ଏଇଟା କହିଲେ ମୌଲିକ ସାର୍ ବାଂଶାତି ଗାମତି ପଡ଼ ବିଜାରେ ନିଆଙ୍କର ବାଂଶାତି ଆନିକାରି ଯିଶୁ ନାତା ତାଙ୍କାରି। ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଏଇଟା ଦ୍ୱାରା ପରିବାର ବିଶୃଙ୍ଖଳା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, ମଣ୍ଡଳୀ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଏ କେସ୍ ଏକଦମ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ମଧ୍ୟ ପଳାଉଛି, ସତ କି ନାହିଁ? ହଁ ନା ନାଇଁ ସାର୍? ହଁ ସେଥିପାଇଁ ସିଧା ସିଧା ସଲ୍ଭ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆଖିକୁ ଟିକେ ସେଟା ବିନା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ କେବେ ହବ ନାହିଁ, ଇମ୍ପସିବଲ୍ ନା।